Salam alaikum les filles, bonjour les filles. Voilà, aujourd'hui je vais préparer avec vous un pain. C'est un pain italien qui s'appelle la focaccia. Inch'Allah البنات بغيت نوجد معاكم واحد خبزة زوينة. هي كتشبه البيتزا ولكن ماشي بيتزا. المهم نتمنى تعجبكم ان شاء الله. المهم عندي هنايا 4 ديال الكيسان ديال الطحين، 4 كاس ديال الزيت البلديه، عندي خميره كبيره ديال الخبز، عندي معلقه كبيره ديال السكر، عندي شويه ديال الملحه حسب الذوق، عندي 2 معالق ديال دانون مسوس، وعندي شويه ديال الخل، وعندي الماء. عندي هنا 160 مليلتر. Comme je vous ai dit les filles, je vais préparer un pain, c'est un pain italien qui s'appelle la focaccia. Et voilà, il nous faudra 4 verres à thé de farine, un quart de verre d'huile d'olive, une grande cuillère à soupe de levure boulangère, une grande cuillère à soupe de sucre, 2 grandes cuillères de nature, un Danone nature, du sel selon le goût et une petite cuillère de vinaigre. Et là j'ai les 3/4 d'un grand verre d'eau, à peu près 160 millilitres. Pour la garniture, ça sera ça. Alors il y aura de fromage, tomates cerises, olives vertes, olives noires, herbes de Provence, oignons rouges. البنات هادشي غنديرو فوق الخبزه ان شاء الله. هنا كاين شويه الفرماج، ديك مطيشه سوريز ديك الصغيره، المهم الا كاينه الكبيره بحال ماشي مشكل. الزيتون الخضر، زيتون الكحل، شويه البصله، وهذا دوك الاعشاب فيها زعتر زعتره. المهم الاعشاب اللي بغيتو ديرها، هي معروفه بالزعتر والزعتره. غادي نبداو ان شاء الله. غادي نديرو الطحين ديالنا. On commence les filles, on met notre farine, on va mettre notre levure, on va mettre notre sucre, on va mettre notre sel, notre Danone nature et la petite cuillère de vinaigre. Et notre huile. كما قلت لكم البنات، هنا درت طحين، زيت، خميره، سكر، ملحه، شويه الخل، وديك 2 معالق كبار ديال دانون مسوس، والماء يكون دافي. نبداو بالخميره بعدا. انا عندي خميره حبوب، خليها شويه. On va commencer par la farine avec un peu de levure. Comme c'est la levure blanchère en graines, donc voilà. Et on commence à travailler la pâte. Voilà les filles, là j'ai mis ma pâte sur mon plan de travail et je la travaille. نبدأ الخبز هنا كنخدمو. ها هي البنات العجينه ديالنا نخليوها تخمر شويه.
بين نص ساعة و45 دقيقة على حسب الجو في الكوزينة. Voilà les filles, on va laisser lever entre une demi-heure 45 minutes. Je l'ai un peu humidifié d'un peu d'huile. المهم درت لها شوية الزيت غير من الفوق باش تنشف ليا العجينة. On revient après. Voilà les filles, notre pâte a bien levé. كما قلت لكم البنات ها عجينتنا فرات، هي خمرات. Donc là, de suite, on va prendre un peu d'huile d'olive. On va huiler notre plan de travail et on va commencer à l'aplatir. كما قلت لكم البنات هنا يدينا فيها شويه زيت بلديه. دابا غادي نخدموها. Et là, de suite, on va prendre de l'huile d'olive. On va faire des petits trous comme ça, un peu partout. Voilà. Et on va commencer. Est-ce que vous voyez? Oui. Vous avez vu, comme ça. Et de suite, on va commencer à mettre nos tomates. دابا غنديروا ليها المطيشات دوك الصغيورين ولا كيما بغيتو، مطيشه كبيره مطيشه صغيره، لكم الاختيار. On va mettre par-dessus notre huile d'olive qui reste. Voilà. Moi j'ai un peu de sel mélangé avec l'herbe de Provence, j'en rajoute un petit peu, mais c'est facultatif. C'est du gros sel. Voilà, nous allons la mettre au four à 200 degrés pendant 20 minutes. Allez, après cuisson, je vous la montre. غنخشوها في الفران 200 درجة 20 دقيقة. Voilà les filles, voilà notre focaccia est cuite, elle est prête à être dégustée. J'espère qu'elle vous plaira Inch'Allah. المهم البنات ها هي لا فوكاشيا اللي قلت لكم كتشبه شويه البيتزا. نتمنى تعجبكم وصايبوها راه زوينه. ابيانتو بسلامه. باش يوصلكم الجديد فعلوا الجرس، ديروا ابوني، ديروا بارطاج، ديروا جيم.